kalau kita bikin uh, off, maka akan menghindarin supaya di dalam sini nih saat mencetak papernya agak naik. Itu kan berisiko nabrak. Iya, itu maksudnya. Jadi poin-poinnya itu. Previously is line bending. Okay. We can check the nozzle check before, and then we can test for now, and then paper dust. So the main issue with this unit is line bending. Yes. Any paper shift? Paper shift. Oh ya. Pak, ada kondisi seperti paper bergeser, miring. Iya. Okay. Kalau print borderless atau dengan border? Borderless. Pada umumnya. Cuma kita akalinnya kita atasinnya pakai di minus. Oh, setelan pada order Setelan, controllernya. Iya, di minus 05, minus 1 gitu. Cuman jadi kendalanya kalau misalkan kita punya desain dari customer yang fotonya memang full, dia kakinya ada yang kepotong, jadi kepotong gitu. Karena kan dia ada di minus. di minus. Oke, Pak. Iya, paper skew and paper shifting also occur, but they to solve the problem with the setting in the order controller. Okay. Minus the border. Okay. Is the countermeasure done already for this? Countermeasure, yes. Oh, no, Pak. Not Rework. Not yet. The rework. Not yet. Yeah, Okay. not yet. Not yet. And then bending line. Is there any color unevenness? Kalau yang kita ada sih logonya. Pak Yahya, maaf. Kalau pernah nggak cetaknya gini, dalam satu cetak ada gambar yang seperti belang-belang. Oh iya, kita punya contohnya. Yuk. Boleh. Ini kita setiap hari cek nozzle. Every day nozzle check. Okay. Ada nggak ya yang kayak ini? Jadi lagi nyetak, tiba-tiba dia jelek itu bergaris, kita cek bolong, nanti di cleaning, lalu bagus lagi. After cleaning, oke. Tiga cetakan, bergaris. Ya, ada satu kemungkinan yang nanti kami tunjukkan titik-titik di mana debu-debu itu berpotensi berterbangan dan sumber menutupi permukaan drainage itu. Jadi setiap cleaning, oke, kemudian cetak lagi itu Pak. Kita khawatir ya berapa lembar sih dia akan bertahan bagusnya. Berapa lembar itu? Biasanya 3 lembar sih, 3 lembar bergaris lagi. 3 lembar itu sedikit banget. Iya, kita harus cleaning lagi. Iya. Kita panjang nyetaknya segini kan kita nyetaknya. Untuk album aja ya. Untuk album. So this is when they print, then three line. I mean, sorry, bending line. Yeah, three copies, then stop printing, okay, and then print again, then bend. Ini kan kita buang karena bergaris. Nih, boleh dilihat ya nih, pas di bagian wajahnya. Ini nozzle-nya oke. Posisi nozzle oke. Sebelum diganti print head. Ini yang itu. Is it okay that you show the engineer the paper task also, so they understand? Begini kondisinya. Awal-awal kan kita tahunya begini bersih, sampai kelihatannya bersih. Di dalam sini tuh, paper itu masuk di dalamnya. Ini ya. Nanti ya. Bisa bawa yang biasa. Secocok. Lampu ya. Paper task. Do maintenance because what yesterday. This is. Can you tell him this is the print head yesterday machine? Jadi saat proses cetak awalnya nantinya bagus, tapi setelah anggap 200 lembar kemudian muncul lama-lama makin sedikit karena memang ini berterbangan dan menempel di sini permukaan-permukaannya. Jadi ketika di cleaning akan bagus lagi, kemudian sempat bagus. Kalau aja kita ganti untuk lagi. Jadi sebenarnya coba kan bersihkan area-area ini dulu, kemudian jalankan. So that's why every time when you do nozzle cleaning, customer do nozzle cleaning,
okay. Okay. Then after that come back again. After that come back again after print several Yes, copies. Yeah. So maybe have to tell them, customer have to do cleaning, and they also when they come for service, they have to do some cleaning also. Maksudnya saat sekalian datang ketika ada kunjungan kemari juga bisa sembari melakukan pembersihan area gitu. Kemudian area poin-poinnya ini sampai di dalam itu di dalam. Iya kita nggak ngeh kalau ternyata sampai di dalam tadi. Lalu di bagian belakang sini cover ini kalau dibuka ada di jalur belakangnya sebelum masuk ke area ini. Dan juga kan mungkin ya kalau pun ada yang bertemu di sini pun bisa aja terjadi. Kalau itu kecek sih mas. Kalau ini masih bisa kita Kecek. tambah. Cuma yang ini dia yang Satu ini kita tahu. Nah, kita coba mencetak. Mungkin saat ini kondisinya bisa bagus-bagus aja. Tapi kalau setelah sekian lembar kemudian muncul kembali, sebelum emang diputuskan mengganti itu riset lempangnya, inilah dulu yang dicoba kita bersihkan dulu. Bisa nggak ya pakai itu aja ya, lap basah. Sorry, maybe later then do the cleaning. I think we need to. Tes print? No, kami saya want to collect the MB wrap or the Oh iya. Boleh nggak dinyalakan printernya dulu? Ada kabel power. Okay. This is To flimsy. Is no, I think is that they find that not. Is it comparing the one? Yeah. 830. Broke predecessor. No, that's not. That's a cover. That's a cover. So I think they're comparing with the 830. Okay, Yes. understand. More weak. Yeah, it's very flimsy. Plastic. Yeah. Must be replaced with another material. So this one we don't really recommend because too much water. If you squeeze, too much water. So not recommended. So okay, first of all, use a vacuum. Vacuum. Those hand vacuum. No need those powerful one. No need. Yeah. Hand vacuum. Okay, and then hand vacuum one. Okay. Portable ya. For you know the car type. Oh, yeah. That's for the car. Handicap. Handheld. Not those vacuum the floor one. It's too strong. Okay, use the one to vacuum first. Clear away all the big one. Then can use a cloth with water. Yes. So, but you must not too much water. Dry it. Yeah. Okay. Then you just wipe it off. I think for user is this recommendation as for now. Okay, we wait for SEC more information. Yeah. So for now, because I think we don't know when this official will come out, but for now I think we recommend to do this. Yeah. Okay. Can I? Okay. Then the centering, horizontal centering. Yeah. Thickness. All this thickness. Okay. Nah, nanti tuh sampaikan dulu dari sini. The thickness is on. The paper is on. So ink needs. Yeah, it's on. It's on. We just check. So the ink needs. Yes. Is it? Yeah, if open the cover, I think this in the cable is Correct. Correct. So I think off. English is off. Off. Okay. But we'll request. I don't know whether did the customer on it or the service partner on it. Yeah, I don't know. Okay. But we will request SEC to off it as default. So this one, so then we don't have to always tell people to off it. Yeah. And the horizontal is off. Horizontal centering off. And also the thicker is off. Sorry, it's on. Sorry, Pak. To improve paper skill. Centering is on. Must on. The Must curl on. is off. The curl off. Yes. Must to improve paper skill. To improve paper skill, it must be centering must be on. Yes. Decal off. On off.
I will send you email tomorrow. Iya. Okay, so this one will reduce the paper count. The curl is reduce the paper curl. Correct. So okay. And then rework. So since they say they have maybe can we do some printing? Possible? Ah, boleh. Possible. You want Printing. Printing? Yeah. Correct. Because they say 3 or 4 copy, right? Yes. Can we do maybe 20 copy? Huh? For art, They are common paper. the common paper. Yeah. 6 inch. 6 inch. 8 inch. 8 inch. Okay. Yeah. Because we want to see the line. We want to see the line, and then clean away, and then print. No need to print the No whole need, page. no need. Just Only- 6 inch or 8 inch. Okay. Is it okay? But if we clean the paper pass, Oh no, we not cleaning now. today not clean. Later, maybe Later. we leave it to the service partner. Okay. Now we want to show you. Only okay. Yeah, now we want to show you the mending, right? Yeah. So cleaning later. 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 Another day. Another day or later when we go. Yeah. Okay. Okay, Can, understood. can understand. So we want to show them the mending, right? Yeah. So maybe print 20 copy. 20 copy. Is it okay? Because we want once we have the line, we stop. Maybe only this size, yeah. Like in the warehouse, the small size. Small size. Small size. Can we see the line there? Is it possible? No. Yeah. This size, okay. This is okay. Yeah. Because they are pending now. Yeah. So yes. Yeah. Ini thicknessnya. Nah, thickness on tuh agak mending. Defaultnya off. Off. Ternyata thickness on akan Harus potensi menyebabkan hal malah lain. nambah parah. Hah? Bukan ke bagian bedding tapi ada istilahnya ingis. Jadi kayak semprotan pilok. Tinta itu nanti akan ada Ngebias. berterbaran kemana-mana, ya membias itu, mengotori area CR scale, belt, bahkan mungkin area kabel-kabel yang biasanya suka agak kehijau-hijauan. Mungkin kalau lagi bongkar, kita kan lebih melihat isi dalamannya. Dia ngefek kemana thickness itu? Thickness itu maksudnya medianya lebih tebal. Jadi Ketika platter gap, dia lebih ngejauh. iya, jadi jarak antara head dengan media, walaupun papernya nggak tebal, jadi setelannya Semakin dianggap menjauh ke paper atas ya. tebal. Iya. Akhirnya jadi membuat jarak dari permukaan brickhead ke media. Jadi dikembalikan lagi tadi posisinya ke off. Gitu. Nggak tahu dah kalau thickness itu apakah hanya ada di firmware terbaru atau dia dari dulu? Dari udah dulu ada ada. ya? Oh. Berarti yang model firmware baru tuh yang For tadi. height, for ETH and EI. Sekarang fitur terbaru ada apa? Center. Ada center dan ada decor. Decor itu menghindari kertas agak menengah. Oh. Today customer. Today one. The Thailand one or Panjangnya. lama-lama okay. Nah. Only here. Ini sama nih. Kemudian teman misal. This one borderless setting, but we can find this is white border is occur. I think this is paper ski. So want to show about this inverter. Need to remove. Ini set to the left margin. In order control Yes. to minus Maybe. Yeah, already changed. Yes. Customer do. This is the first copies. You can see maybe a bit yes, heavy. this And then for the Lagi second kata lagi. paper Oh, scale. they normally will cut. Is it? They cut? Oh no. Maybe photo book. yeah, foto album. Album, yeah. Okay. Maybe gitu. Resin. Then Kita lagi ya. Printer specialist for print this photo album, and then the
triple inside using for 6R or 4R. Okay. So this one is more for photo book, and that one is more for single 4R. 4R. Yeah, that's to answer your first question. To minimize the change paper. Oh, This is okay, print. understand. Only Okay. for 8R. Okay. This is the Lazada to only use for photo album. The reason I think is that to prevent keep changing the media. Ada hal yang bisa kita tunjukkan gitu buat Hmm. bahwa ini terjadi seperti itu dalam cetakan panjang. Sebab gini Pak, ketika dia berhenti nih, jobnya selesai, paper itu akan menggulung kembali dan printhead carriage-nya akan parkir. Ketika carriage parkir, wipe pick dia akan mengelap permukaan head yang tadinya ada kotor-kotor itu akan dibersihkan lagi. Kemudian kalau kita cek bisa jadi nazarnya sebenarnya masih bagus. Makanya itu jadinya akan sulit kalau memang udah terparkir. Jadi harus dilanjut aja ya. Ya kalau habis Maybe. ngeprint parkir ngelap filter ya. Ngelap ya. Kayaknya emang setelan yang gini berbeda dengan printer yang sebelumnya. Makanya selalu kelihatannya kok bagus-bagus aja nozzle-nya, tapi kok saat cetaknya berjalan. Oh iya, Kurang terang. Mendik. Do they on the machine 24 hours? Or during the operating time? Or take the for this model? Yes. Line bending ya. Path guard. Vertikal. Not the horizontal. In the back. This. Vertikal kadang muncul. This. Oh iya. Scratches. Scale-nya. Seperti ini contohnya. Jadi ada seperti bending tapi vertikal. Iya. Ternyata di situ ada scratch di CR scale-nya. Dan berpotensi akan muncul dalam satu posisi aja. Satu posisi. Ya emang kadang muncul ya kalau yang vertikal ya Bang ya. Iya, muncul. Ini kemarin Ya. So we suggest to change this. Iya. We suggest that Disarankan untuk ganti CR scale. we'll change. 80 bisa ya. Kalau Apa itu scratch atau noda? oh iya, ini to confirm this is only Scratch atau physically or this ink is smell. already ink dirty. High chance in Because can be clean. because the thick paper book is on since the day one, I think. Yeah, we need to confirm first. So after we know this is the exactly for physically, we need to change the new I one. think you clean. I think you clean. Possible. So can you ask whether they on the machine for 24 hours Oh or iya Pak, operating hour? penggunaan unit ini seberapa dalam sehari itu seberapa lama sih? Apakah digunakan secara terus menerus, jam kerja, mungkin open standby ya? Standby-nya atau nyetaknya? jalan Jalan cetaknya. Operasionalnya. Enggak sih, paling kita kalau order ternyata 4 album kali ya. Jadi 4 album itu sekitar 44 lembar. sampai 4 lembar ini. 4 lembar. Satu album biasanya berapa? 11 menit. Satu Menit, album. Satu album itu 22 menit kita udah gitu. Kalau 4 album kali 4, 22 kali 4, 88 menit. Sejam setengah. Sekitar sejam setengah ya. Itu terbanyaknya gitu dalam satu hari. Kalau terbanyaknya kita hampir 10 ya, 10 album. 10 album kali 22 20 menit. Kalau lebih banyaknya lagi sebenarnya bukan album ya, pas wisuda ya, 400 lembar itu seharian. Namun itu nggak banyak kejadian seperti itu ya, lebih sering seperti tadi yang normalnya 4 album. Kayak mungkin nanti ya wisudaan itu biasanya kan 400 lembar, 48 lembar M per itu hari. biasanya seharian. Tapi operasional warung bingkai buka jam office hour-nya Kalau Jam berapa? selain Jam di bulan berapa? Ramadan kita sampai jam 7 malam. jam 7 malam. Buka jam 8 dan 9. Tapi operasional paling nyetak seputaran itu ya. Kita banyak jedanya sebetulnya. Iya. Karena kan ada cerita juga mereka mencetak per hari itu rata-rata udah di atas 300 lembar, 500 lembar. Mungkin kelihatan dari konternya juga kalau MV RAM di backup
nanti akan coba Makanya cek. bukan itu. Cuma ini ada keunikan tersendiri karena yang dicetak mayoritas bukan yang lembaran kecil-kecil, ternyata yang besar-besar. Cuma dengan jumlah waktu segitu. Yang Vietnamnya kita waktu ganti printhead 55.000 ya kalau nggak salah. 55.000 Lembar. sekitar bulan apa tuh Pak ketika di backup itu Hampir 55.000. 1 tahun. I told them Satu tahun berjalan to 55. try to Tahu maybe try to kurang link sih karena kan before request. itu kan ini Udah ulang tahun yang ini. ulang tahun ini Udah ulang tahun ya. Maret. Karena kita banyaknya di album jadi memang scratch gitu Ya, ya. scratch. Fungsinya untuk album tadi Iya. jadi yang masih tetap This is about outline, right? Hmm. And here, Oke oke. Okay, let me take a, yeah. because we need to follow. CR scale. Ya. Ya. Untuk improvement skill harus lewat plan. Ini Udah lewat. Ini udah lewat ya. Boleh, tapi masih ada yang proses berjalan. Akan bring sama ini. Kan belum di close. Have to. Tadi kita pikir cara. Sorry, yeah, have to replace. Iya Pak. Oh, okay. So because we visit. Sekarang number already also warranty. Okay. So we need to check this can be extend for this case only. I need to check with Pak Bambang for Okay, yeah. Because the reason why because we come for visit, so this machine have to be we can. put it back to working condition. Okay. And then for the office. Any problem, let us know. We will we can arrange. Operational hour is store open from this. He take it from 9 p.m. to 7 p.m. And then this printing only about 1 to 1.5 hour. So it's not on every. So there's a requirement, then they will power on. Standby, just to printing. Yes. Maybe like customer here, so they want booklet, Yeah. photo booklet, so they will start to print and then we'll off it, right? Something like this, right? Yeah. It's not. Working time. Yeah. Just the printing time only. Mm. Print the time. Yeah. Another one same. The For something. people inside, this is specially for R and 6R. Also same. The power on also same as this. Yeah, Same. same. Okay. You need the information of P6000. Yes, How about the P6000? P6000. Is it the P6000 right? That one? P6000 ya? Pen. Oh, P6. Pen. Ada kendala sesuatu apa? P6000 ayo. Mana ya sekarang? Mana aja? Only on requirement. Only on when is requirement. Yes. So the rest of the time. is- How many printing? Emang dinyalainnya kalau pas ngeprint doang. Kalau gak ngeprint standby nya kan? Average. This one. How many copy? Nah, itu How many seperti copy? itu. usually? Average. Oh, kalau mau Every printnya ya is jangan full lihat album. seluruhnya. One album is 22. This size Yeah. 22. Eight to. Satu album berapa tadi Pak? Maaf, 4 lembar. Satu album 11 lembar. Oh, 11 lembar. 11 11 lembar lembar kali 4 album misalnya. Rata-rata. Rata-rata. This one is Nah, ini kalaupun dia gak ngeprint mas, dia standby on. Dia nggak nyala mati. Jadi sekali nyalain, udah sampai pulang itu baru dimatiin lagi. Kita cek nozzle soalnya setiap pagi. Nah, udah pasti pagi-pagi cek nozzle. Ini kalau di standby. Ini berapa? Eight. Panjangnya berapa Pak? Panjangnya 60 Six order the part? 16. Okay, thanks. Kalau nyampe 6.000 itu cetakannya juga banyak atau memang sesuai kebutuhan ketika ada apa? Apa tuh? Yang kayak 6.000 mencetaknya hari-harinya selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Itu untuk pembesarannya ya. Maybe selalu ada sih. Maybe I will give you the sample. Yang punya apa Okay. nih? Compare maybe. Okay. Ketika compare. Compare. Yes. Compare dengan yang oke. This one check. Mana itu? Ini udah jadi.
Jadi kalau di desainnya sama kita akalinnya pakai putih atas bawah ini. 1, 2, 3. Biar nggak kelihatan. Maybe 820. Yes, 824. Yes. Yang full gambar ada nggak? Can print with 6,000. Yeah, can pay 6,000. These sensors usually be printed to this size, 20 page power. Potong lagi sih. Di sisi dipotong. Potong lagi Pak. Dipotong lagi Pak. Terus saya pengen nunjukin kalau emang ada aslinya ini perbedaan ini yang oke yang sesuai dengan Bapak seperti ini sama yang bermasalah. Biasanya kalau yang bermasalah itu kalau di foto keluarga Standby mode. dia kayak gini nih ya. Jadi di sini kakinya pada kepotong. Oh iya, maksud saya pengen nunjukin ke dia sih loh masalahnya. Solusi lo apa gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah. Nah, gini sih. Kita kalau udah edgy biasanya ketemu di cetak udah nggak jadi. Oh iya Pak. Potong lagi nih, potong lagi Pak. Dipotong lagi. Dirapiin Di sisir. Cuma maksudnya Bapaknya kan kalau ini kan lebih seringnya banyak kakinya dipotong. Karena atasnya kan ini kan atasnya dia kayak geser gitu ya. Itu belum dipotong lagi. Kalau dipotong lagi dia makin habis lagi. Kita tinggal Jadi nggak sesuai 8 inci lagi ya. Iya, kadang-kadang dikomplainnya sama customer itu kalau foto bersamanya dia udah kecil terus di pojok Ada yang hilang kepalanya bagiannya. kepotong, kakinya kepotong, persis kayak ini. Ini kan belum dipotong, nanti kalau dipotong dia makin Iya benar-benar makin ini. makin habis. Makanya yang tadi album kita buat itu kalau yang kita yang layout pasti kita kasih sisi putih. Betul-betul Pak. Jangan cara buat ini Pak ya cutting ya. Untuk Pastinya ini setelah jadi album akan lebih kecil lagi ya. Ya, karena kan ini 20,3 kali 60,9. Format tegaknya sama 9,9 itu kita buat. 8 inch kan. 20,3. Ya, General. bisa juga mungkin dari P6000 karena P6000 maksimal medianya 610 ya. 60 ya. Kosnya ya ya. Kalau dihitung dengan ini bisa lebih ekonomis yang ini. Kita selalu mengkaji juga cost-nya. Tuh Pak, kalau kita bandingkan nih D1030 dengan D830 kan di sini ada dua tipe itu sama-sama mini lab, seri full lab. Bagaimana sisi plusnya, minusnya itu kita pengen tahu ya antara keduanya itu. Kualitas. Iya. Kalau kualitas cetaknya udah pasti lebih cepat. Nah, lebih cepat yang ini. Lebih cepat yang ini. Kita pernah sama-sama nyetak album banyak waktu itu ya sekitar 20 album yang jadi di harian. Besok itu kita cetak pakai ini dan ini lebih cepat jauh yang ini. Dengan high quality dua-duanya ya. Dengan high quality dua-duanya. Terus kalau warna karena saya juga wedding photographer, teman-teman tuh lebih suka dia tuh dicetak pakai mesin yang ini kelihatan gitu. Master. Okay. After and then color is it better than the 830? Okay. Yes. Any bad thing? Maybe bending line. I mean, like example. Any bad good and yeah. The bad experience Pak. Mungkin ada pengalaman yang enggak bagusnya gitu didapat dari ini dibandingkan yang D830. Pengalaman yang gak enaknya. Iya. Kalau kita papernya udah habis, itu kalau ganti kita udah pasti tuh nemuin yang bergaris. Jadi kita makanya ini dikhususkan 8 inch karena sering dulu kita ganti paper, ini aja kan ini atas ya yang bergaris. Iya. Tadi barusan kita nyetak di Bisa bawah. aja di bawah ya. Jadi kita juga apa kitanya yang masangnya. Karena kan dari 830 ke 1030 kita ngerasa masang papernya tuh agak sulit karena dia dua-duanya copot. Iya. Ya kan dua-duanya copot jadi kita ngikutin stiker itunya aja itu belum tentu Pas belum banget tentu pas. 8 di 8 kadang bergeser. Yang kedua karena kita udah punya ini yang sering bergaris kayak gini akhirnya kita bilangnya apa ya? Akalin ya. Kita akalinnya dengan di crop di settingannya yang itu yang di minus Yang itu. order controller itu. Cuman kalau misalkan kita ketemu desain dari customer yang memang dia desainnya mepet, apalagi kalau ada Itu akan tulisan memotong gambar. iya jadi kita sering kena komplainnya di situ
sebenarnya kita kayak apa ya, karena udah telanjur beli gitu ya kan, karena kan yang lama juga udah discontinue, kita terpaksa kita beli kan? ini, tapi ternyata ini memang banyak kendalanya, tapi kita tetap gimana cara tetap bisa dipakai, kita kayak kita setting lah gitu, gimana cari cara biar tetap bisa produksi. Termasuk ini aja kita kemarin ngejar bergaris, kita ngejar ini udah mau habis itu garansinya kita, makanya kemarin ngejar tolong dong ini dicek gitu kalau memang harus ganti playhead, karena kan biasanya kalau bergaris ganti playhead. Karena ini tanggal 29 ya Mas ya, 28 Maret. Jadi ulang tahunnya 28 Maret, garansinya habis, takutnya kita kalau garansinya udah lewat kan ya jadinya beli jatuhnya. padahal kita udah ngalamin ini udah dari Februari mungkin Maret. Oke Pak, what the bad thing experience is this about this paper? Customers want to want to change to maybe change the paper. After they change the paper, this paper shifting is the issue. So then when they change the paper, they will have, this machine will have a Yeah. paper shift. So if no change, okay. Oh, if no change, is this already occur, Pak? Oh, because they set the auto controller. Already set the auto control, the setting borderless and minus below zero. Okay. But this is, I think, regarding rework, we need to improve Okay. this edge, paper edge, the Okay. blue one. Okay. And To confirmation. any more? Ini mau ada lagi nggak Pak? petakan ini sering copot, jadi nggak bisa ditinggal. It's Ya, jadi kalau misalkan kita tinggal misalnya nyetak 8R, ini dia pasti gitu deh. so overall it's a bit the quality, because I think they are comparing with the Ya. previous one. So that one is more Strong. more stronger compared to this one. Iya. Okay, understand. Okay. Nogami-san, good thing first. Okay, good thing. Okay, Good thing first, yeah. is the quality is good. Quality is Color good. quality, Quality. print quality is good. Oh, good. Oh, Yeah, thank you. correct. And it's faster. Yes, correct. They are comparing with that one. Okay, the bad thing is that they also comparing with the paper. So Memang is, gini. paper is more solid. Ekspektasi orang-orang kan ada tipe lebih Many metals. seperti Yeah, itu. this one Ternyata plastic. ternyata especially, beda gitu. yeah, especially Cheaper. yes, especially here is very weak lah. Weak, Yeah, it's weak. Yeah, so this is overall as a user experience using the machine of smart paper and paper. Yeah, and then the other things that he find that not so friendly, because once you set in the order controller the printing, so this one is nicely done. Once you set in order control, it's like, but when you change the medium, when you change paper, the setting also, so they have to reset again. So this is this. They have shift. They have make the margin shift, everything set. So when they change the medium, so the setting is they have to redo again. But usually the customer create the user requirement. Saya dapat ini Yes, I also think Oh, that dapat they can kiriman tadi ya? So the 60 that depend on the medium. Tadi saya tuh tertahan ini tadi So I think maybe belum this dipasang. is a bit, Tapi yang tadi itu mungkin ada not very familiar. Yeah, like printer Tulisan driver, pada you can CR set scale itu yang set yang gambar A4, tas A3 bergaris. flavor. Jadi garisnya tuh ke arah keluarnya kertas, bukan ke arah gerakan carry. kalau Ada dua kemungkinan, total karena semprotan tinta, kalau itu mungkin bisa dibersihkan di lap ya. Tapi kalau memang secara fisik itu bergaris luka gitu dari CRL-nya, baiknya itu nanti ganti saja. Karena memang penyebabnya itu memang dari sana. Jadi ada ini order pembaca CRL, ketika dia baca itu kan seperti zebra cross, putih hitam. Saat dia luka itu akan dilompati datanya, jadi dianggap nggak ada semprotan tinta di sana. Itulah yang membuat seolah-olah ada putih gitu dari span. Bukan. Kalau seperti itu bukan dari Customer. Iya. Total. Yes. Yes. This is One.
Yes. 1 minute, 2 minutes. This package and then the total cost is 3. Kalau nambah ini berapa? How much? How much? Kalau nambah packaging After drunk 400. Ya, sama itu juga 350 dalam itu. Oh 350. Udah sama ininya 350,000. Sorry. 50,000 all-in album and packaging. Album and packaging then 3. makin tajam 350 bisa menganalisa yang mana ngeblur mana enggak. Oh, Singapore. Singapore. No. Singapore price, no, cannot. Oh, itu kemasan 50,000. 350,000. Okay, 350,000. Okay, alright. Bikin sendiri soalnya. Correct. 350,000, right? Ya, baik. 350, 1, 2, 3. Yes. Right. Oh. I tell you, Singapore price at least about $100 and about 100. Yeah. Depends on the copy. So usually This price, Singapore. Too expensive. Yeah, Singapore this price. This average. Yeah. Same like they are. Yes. Wow. sometimes more than 100 or Oke. 300 additional Bilang murah banget. Teks di Singapura sudah bawa 7 rata-rata. Ekspor aja di Singapura. Ekspor aja bu. Sudah bawa 7 rata-rata. Singapore everything also expensive. So like maybe not 100 or $80, $70. But this one is only. Ini biasanya satu customer bisa dapat berapa album sekali order gitu? Mungkin enggak, tapi masih Sebanyak-banyak. tapi minimal satu mah bisa. Tadinya kita beli ini mau ngerjain album magazine yang bolak-balik. Oh iya. Cuman kertas yang beredar udah ketebalan. Jadi ukurannya A4 juga. Ukurannya A4, jadi kalau kita buat finishing sampingnya untuk motor 1 cm, ini jadinya 29. Paling kalau mau dibikin potret, kalau bikin potret, fotografer banyak yang kurang serak karena ngelewat di sini ngerasa lebih sempit dia. Kalau potret? jarang juga. Jarang. Kalau potret biasanya kalau udah ukurannya di atas 30x40 itu potret tuh dia. Cuman papernya tebel sama kan gini kan 60 ya. Jadi kayak If we compare to yesterday, ini to print more than Yesterday, I think You don't order. Yeah. Correct. 4. Let's say I custom. Do I need to have minimum? Ada minimumnya nggak kalau Tapi ya order? from Ya. 200 to 30 Iya, satu. to 240 into Singapore shop they must have a minimum 3 or 5. Yeah. Ekspor Singapura. yeah, I export. Not easy to replicate. Yes. Inconstant. Yes, so random. random paper dust, ada jono. I get the job. I said it here. For this printer, at first please install the for countermeasure up to for paper skill. And next, same time, please clean the internal area. Kita mau tunjukin sesuatu di sini tentang menu ini. Dari itu kayak semburan tinta kemana-kemana. Horizontal center ini, Tapi mas, ya thick paper bukan lebih tipis
optik harusnya lebih tebal tuh tin kan? Iya gak sih? Tapi itu papernya dibikin nggak, kalau tik tuh tebel, kalau tin tipis. Oh, bener itu. Ya, kalau Saya kurang nggak balik kan? Saya jadi ini nih. Tapi setelan defaultnya sebenarnya off. Iya, defaultnya off benar. Dibikin on, mungkin ada sesuatu waktu itu dilakukan Iya. ya. Kemudian kita bikin off lagi. Tapi ini udah dari dulu sebenarnya settingannya. Yang mau Iya, ditunjukin betul. firmware yang baru adalah ini. Horizontal center ini adalah membantu. Ini mungkin masih belum diganti ya, belum di rework, belum ditambahkan part tertentu. Nanti ini nggak semudah ini jadinya, akan agak lebih berat pergerakan biru-biru ini. Iya. Nah, dengan kita hidupkan center, ya rata ini udah kayak bergeser sedikit gitu dari posisi awal saat bergeraknya paper itu. Nah ini center itu membantu untuk ini. Jadi cetakannya itu si gambar gerakan karet akan dibuat nggak rata ke kanan atau rata ke kiri, jadi buat ratanya di tengah-tengahnya. Makanya ini dibikinnya on. Lalu ada satu lagi ini prevent output paper curling. Paper curling tuh ini kan cetakannya kebetulan yang banyak-banyaknya, mungkin nggak terlalu berasa kalau yang 5R, 3,5R 3R ya, 3R itu 3,5 kali 5 ya, atau yang 4R nggak terlalu berasa. Tapi kalau cetak yang banyak ini, kalau kita bikin off, maka akan menghindarin supaya di dalam sini nih saat mencetak papernya agak naik, itu kan berisiko nabrak. Iya, itu maksudnya. Jadi poin-poinnya itu, ini dibikin off, original centernya on, sama si papernya dibikin on. Yang horizontal center itu ya, center itu kita kan nyiapin di ya kita yang sebelah sini di minus, yang sebelah sini itu harus dinormalin lagi. Ya, kembali coba di nolin. Tapi apabila saat ini kondisi terbaiknya adalah itu, lihat dan akan berbeda, mungkin akan bergeser jadinya. Tapi perlu ada improvement lagi nih, karena kita belum menguatkan jagaan papernya. Nanti akan ada tambahan part ya. Iya. Kalau ini kan nggak dibuka. Bukan dulu ya. Tapi nggak ini ya. Dia pas naruh di sini aja dia rinci banget. Kalau dia lagi kalau di belakang sini ya. Kalau lagi pasti buka. Dia kan papernya masih. Oh iya lagi. Dia goyang ya. Jadi material tipis. materialnya. Iya benar. Tadi juga ngakuin dia material itu plastik, stowing ya. Apalagi biar ada report ke sana, mungkin ada report biar nanti mungkin ada pembaharan apa mungkin untuk next product atau mungkin Harapannya sih ada lagi nih ada pembaruan harapannya ini begitu, Pak. Tapi bukan yang material ini gitu, atau diperkuat lagi. Mungkin lebih kuat lah ya ibaratnya. Iya, dia 830 udah kuat. Ya. Karena perbandingan sama itu Bahkan bisa terpakai kan di 3830 sama spindle-nya. Ya enaknya itu mas. Begitu keluar ini harus berubah. mungkin ada plus minusnya supaya lebih cepat barang lebih bagus, cuma mungkin beberapa material mungkin ada yang dikurangi mungkin dari Produksi ada lagi nggak? Kan mulai Jam 11 tuh. Yes, we want to know the action. We want the action and what will be done with this. So it will be Hari Raya, after Hari Raya. I know long holiday, yes. So after Hari Raya, no problem. Yeah, okay. So we expecting to change the thing. Yeah, because they want really yeah, correct. It's really scratch ready. So it will change. Okay. And number 2, the cleaning has to be done. Yes. Okay. And number 3, I think countermeasure is done already, so no need. Yeah, done already. No. Sorry. Countermeasure not done, so we need to do also. Yeah. Okay. So yeah, For software akan pembaruan. yeah. So these are the 3 things, right? Anything? Warranty Warranty we'll check. Yeah, Warranty. already over 28 March. March. Sorry again. 28 March. 28 March. last month. Last week ya. So okay. Already over, and then we need to extend. Okay. So this one we will check with ESD Sue. Yeah, on the warranty will offer maybe some discount or whatever. Okay, so 3 things from your side, 1 thing from us. Is it okay?
Okay, can. Yeah, maybe you explain to them the action. Ya, ya, ya. Oke, ini ceritanya. Jadi ini nanti kan akan berlanjut lagi, mungkin akan datang kembali setelah hari raya. Ada 3 poin utama yang akan kita lakukan: mengganti CR scale, lalu juga membersihkan hari-hari yang tadi udah ditemukan. Yang ketiga itu kita perlu melakukan penambahan penguatan meriwok lah istilahnya. Itu untuk countermeasure soal paper shiftingnya. Nanti untuk dodolnya datang lagi kan membutuhkan itu tuh barang-barang itu partnya. Ditambah warrantinya ini kan sudah berakhir di 28. Kita akan upayakan untuk pengajuan extend dulu untuk bisa dapatkan part itu. Kayak gitulah kira-kira. Berarti buat dapetin part itu harus Di extend dulu. Harus Extend waranti dulu biar RMA-nya bisa. kalau di luar waranti beli. Iya, betul. Karena ini kan udah pada datang nih, jadi Iya, udah iya. tahu nih kondisinya gini dan udah berakhir juga. Jadi harapannya udah diketahui juga bahwa ini perlu ada extend. Maksudnya extendnya untuk menyelesaikan Iya. ini, dan nanti akan kita lihat sudah ada improvement sejauh apa ini. Gitu. Ya, jadi ulang tahunnya akan panjang sedikit nantinya. Panjang lah. Berarti saya report hari ini udah langsung proses Saat ini Belum. itu masih aktif sebenarnya kan masih aktif yang ya. yang planet sama Pak. Itu kayaknya jangan diganti dulu. Iya, kayaknya atau kalau mau jangan dianiuskan aja Ya, biar bisa kembali dulu. paling aneh. Karena nanti bertumpuk-tumpuk RMA-nya gitu. Nanti Tanya mulu nanti. Kayak gitu dulu ya. Oke Pak. Okay, ya. Oke. Okay, ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pamit. Ya.